ये देखें जी, ये जाल पे जो कूड़ा फेंकते हैं उसको आग रोज़ाना लगा देते हैं, और ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मना कर रहे हैं कि धुआं ना छोड़ें, भट्टे बंद कर दें, स्मोक हो रही है। और ये सरकारी मशीनरी खुद जो है यहाँ पे, ये देख लें, ये धुएं के बादल और ये धुआं, सारी आग लगी हुई है और ये सारा है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में जैसा कि स्मोक अलर्ट जो है वो इमरजेंसी जारी कर दी गई है, और ये स्मोक जो है ये सिर्फ लाहौर को इफेक्ट नहीं कर रही है। आप लाहौर से जब ओकाड़ा की तरफ आए, और ओकाड़ा से आगे शहर है साहिवाल, और ये मैं इस वक्त साहिवाल की एंट्रेंस पर खड़ी हूँ। यानी अगर आप बाईपास से आ रहे हैं तो ये साहिवाल की एंट्रेंस है। मेरी बैक पर आपको ये न्यूली इनॉग्रेटेड पुल भी नज़र आ रहा होगा, जो अभी पीडीएम की हुकूमत के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। और ये बेसिकली बाईपास से जब आप शहर के अंदर एंटर होते हैं तो ये आपको शहर के अंदर एंट्री देता है। मेरे राइट हैंड पर आपको लोअर बारी दवाब नहर नज़र आ रही होगी, और ये साहिवाल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट नहर भी है इस हवाले से भी कि एक तो साहिवाल एग्रीकल्चर सिटी है, तो यहाँ पर जितनी ज़मीनें हैं राइट और लेफ्ट पर, उनको डायरेक्ट सैराब ये करती है, किसानों को बड़ा फ़ायदा है। वो जो ट्यूबवेल्स हैं और ये वाली सारी ज़रूरियात हैं उनसे जो है वो छुटकारा मिल जाता है। ये डायरेक्ट ज़मीनों को पानी फराहम करती है ये नहर। इसके अलावा आप देखें तो इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में लेक व्यू पार्क बनाया गया है, उस लेक को की खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, और लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। साहिवाल शहर के अंदर एक नेचुरली एक खूबसूरती अल्लाह ताला की तरफ से अगर मिल गई है साहिवाल शहर को, तो उस खूबसूरती का हमने ये बेड़ा गर्क किया है कि मेरे लेफ्ट हैंड पर आपको इस्लामाबाद की तरह ग्रीन पहाड़ तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन ये कचरे के पहाड़ ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब लाहौर में स्मोक अलर्ट जारी किया, स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर किया, और उनका कहना ये था कि जो 70% स्मोक की रीज़न जो है वो लाहौर की अपनी प्रोडक्शन है, जो गंदगी है और पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और गाड़ियों का धुआं है, और 30% पोल्यूशन का जिम्मेदार वो इंडिया को ठहरा रही है। उनका कहना यह है कि वहाँ से जो फसलें जलाई जाती हैं ये उसका धुआं है। तो मैं यहाँ पंजाब हुकूमत को जो है ये बताऊंगी कि प्लीज पहले अपने गिरेबानों में जरूर झांकिए। ये साहिवाल है और ये एकर्स पर मुहित एरिया है। इसके यानी बैक पर भी इतनी ही जमीन है, और ये आगे भी आप चलते जाएं, मैं आपको साथ साथ फुटेजेस भी दिखाती जाऊंगी। ये बहुत बड़ा एरिया है। 2022 में यहाँ अवैस मलिक साहब थे, डीसी साहिवाल के तौर पर आए थे, इमरान खान साहब का दौर था। उन्होंने इस एरिया को क्लीन करवाया, और क्लीन करवाने के बाद इस जमीन को हमवार किया, और ये सब उन्होंने साहिवाल के मुखैर हजरात की तरफ से जो पैसे जमा किए गए उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम यहाँ एक बड़ा खूबसूरत जो है एक पार्क बनाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि अगर यहाँ पर हुकूमत की तरफ से बाकायदा पार्क बनाया जाए, क्योंकि लेक यहाँ पर लोअर बारी दवाब चल रही है, लोअर बारी दवाब का भी इस कचरे ने सत्यानाश कर दिया है। सारा जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो उस नहर के अंदर जाता है। तो आप अगर वहाँ लेकर जाएं, यहाँ पार्क बनाएं, और इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जिस तरह हम मुनाल को देखते हैं, इस्लामाबाद में वो पहाड़ों की खूबसूरती थी, और इसी तरह शक्करपड़िया में देखें तो वहाँ उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको जो है वो इन्वेस्टर्स का फायदा उठाता है। तो साहिवाल के अंदर भी इसका फायदा उठाया जा सकता था इस नहर के जरिए से, लेकिन वो फायदा नहीं उठाया गया, लेकिन इसको कचरे का एक दम बना दिया गया। और बदकिस्मती से आप मेरे पीछे मेट्रोपॉलिटन की गाड़ी भी देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है मेट्रोपॉलिटन के अंडर हो रहा है। एक और गाड़ी जो बल्दिया की तरफ से अभी आई है, मैं आपको वो गाड़ी भी दिखाऊंगी। ये सब यानी यहाँ टीएमए के लोग भी बैठे हुए हैं, जो हमारा महकमा नहर है उसके अफसरान भी बैठे हुए हैं। इन लोगों से पूरे शहर का कचरा यहाँ डंप कराया जाता है। रोजाना रात को आग लगाई जाती है। यहाँ साथ ही रॉयल पाम और इस तरह की मेन कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो लोग शिकायत कर 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 थक गए हैं। साहिवाल में लोग दमे के मरीज बन गए। साहिवाल शहर में ये दमा आपको इससे पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब लोग बाकायदा दमे के पेशेंट बन चुके हैं। आंखों की बीमारियां बहुत आम है। और जो स्मोक है, मैं बार बार हुकूमत पंजाब को ये कहूँगी कि स्मोक
ہمیں ہمارے جو نیبرز ہیں وہاں سے نہیں آ رہی ہے. اسموک کی سب سے بڑی پروڈکشن ساہیوال شہر پروڈیوس کر رہا ہے وہ اسموک, اور وہ یہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے. جب یہ جو ہے وہ ایکرز پر محیط, مربعوں پر محیط جو ایریا ہے وہاں پر روزانہ رات کو آگ لگائی جاتی ہے, کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے, اور اس کچرے میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ اٹسیلف اسموک کا ایک بہت بڑی ریزن بن چکا ہے. پنجاب حکومت سے کہنا یہی ہے کہ جب آپ بڑی آسانی سے کسانوں کے اوپر مدعا ڈال دیتے ہیں اور ہمسایہ ممالک کے اوپر مدعا ڈال دیتے ہیں تو اپنے گریبانوں میں جھانکنا بہت ضروری ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جہاں لاہور میں بیٹھی ہیں یہ اس سے دور کا علاقہ نہیں ہے. آپ 2.5 آور یعنی 2.5 گھنٹے کا ٹریول کریں تو آپ ساہیوال شہر میں انٹر ہوں گے, اور ساہیوال شہر میں انٹری کے ساتھ ہی آپ کو سب سے بڑی سلامی اس کچرے کی دی جائے گی. اور یہاں صرف کچرا نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے مویشی لے کر آتے ہیں جو یہاں پر چر رہے ہیں, اور مویشیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو چھوٹے بچے بچیاں خواتین نہیں معلوم کن وجوہات کی بنا پر وہ سب بھی آپ کو یہاں پر ملیں گے, اور انہوں نے باقاعدہ یہاں پر جھگیاں بنا لی ہوئی ہیں, اپنی رہائش ہے. تو میں ابھی آپ کو ساتھ کچھ اور فوٹیجز دکھاؤں گی. جو ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو کمشنر ساہیوال شعیب صاحب ہمارے کمشنر اور ڈی سی صاحبات بھی جو ہے ان کو فوٹو شوٹ کرنے کا بہت شوق ہے. اس فوٹو شوٹ میں وہ شہر کا ایک بڑا اچھا پلیزنٹ ایریاز دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ 2-4 سڑکیں جو ڈی سی ہاؤس کے باہر بنا دی گئی ہیں ان کی ڈرون فوٹیجز لے کر تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے صاف ستھرا پنجاب جو ہے وہ اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بھی ساہیوال کو اتنا صاف ستھرا کر دیا. اسی طرح یہاں گنتی کے 4 درخت لگا کر لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ایک پارک میں. یہ پارک میں کنورٹ نہیں ہو رہا, یہ لوور بائی دواب ہے. لوور بائی دواب میں کچرا پلاسٹک دم ہو چکا ہے. یہاں ریلوے پھاٹک ہے, یعنی ساہیوال کا جو خوبصورت ٹرین ٹریک اور ریلوے اسٹیشن لوگ جس کو فینٹسائز کرتے ہیں, وہ ٹرین جب یہاں سے گزرتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ یہاں ساہیوال میں صرف کچرا دیکھ رہے ہیں جو ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح یہاں پر اپوزٹ سائڈ پہ جو کالونیز ہیں ان کالونیز کا جو ریلوے کا پھاٹک تھا وہ بھی بند کر دیا گیا, نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا. اور علاقائی جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے انہوں نے پھاٹک بند کیا ہم نے اس پہ اسٹے بھی لے لیا, لیکن اس کی وجہ سے یہاں پر چوری بہت بڑھ گئی. اور چوری کی وجہ یہ ہے کہ جو چور ہیں وہ یہاں آ کر ان پہاڑوں کے کچرے کے پہاڑوں کے پیچھے چھپتے ہیں, اور وہاں پر جب لوگ پیدل جانے کے لیے دوسرے ایریا کی طرف جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان کے ساتھ باقاعدہ وارداتیں کی جاتی ہیں. تو ہمارے جو فیصل شہزاد صاحب ہیں ان سے بھی یہاں بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ جنہوں نے 900 بندہ پی ٹی آئی کے ایک احتجاج پر ساہیوال شہر میں ڈپلائڈ کر دیا تھا, تو کیا یہ جو چوری چکاری ہے اس کے لیے وہ 900 بندہ آفیسز میں بند ہو جاتا ہے؟ تو یہ سب وہ سوالات ہیں جو جس کے لیے حکومت جواب دہ ہے, کمشنر ساہیوال جواب دہ ہے, ڈی سی ساہیوال جواب دہ ہے, بلدیہ کا محکمہ جواب دہ ہے, اور محکمہ نہر بھی جواب دہ ہے. یہ سب لوگ ہیں, یہ سب ان کی صحت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو شہری یہاں اس شہر میں رہ رہے ہیں ان کی صحت بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس پروگرام کے اندر جب آپ ساہیوال کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سٹی بنا رہے ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ کے دعوے کر رہے ہیں تو وہاں ساتھ ہی شہر میں انٹر ہوتے ہی آپ اس قسم کی سلامی جن لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ حکومت کی نااہلی شو کر رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کے صاف ستھرا پنجاب کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا بھی ہے.